হ্যালো গাইজ, নতুন একটি অ্যানিমেলস ভিডিওতে তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ওয়াও গাইজ, অ্যামেজিং কালারফুল ডাইনোসর। দিস ইজ ডাইনোসর, রেড কালার। ওয়াও, অরেঞ্জ কালার। ওয়াও গাইজ, অরেঞ্জ কালার ডাইনোসর। ওয়াও, অ্যামেজিং কালারফুল। ওয়াও, ডাইনোসর, 4 legs, plastic hard body. Next, dog. This is dog, black and white color combination dog. Plastic body dog. Wow, wow, real animal, domestic animal. Hard plastic body dog, white and black color combination. Nice color combination dog. Domestic animal. Wow guys, owl. This is owl bird. Awesome color combination. Wow, sky color and white color with red color combination. Owl bird. Wow, Bengalese পেঁচা, খুবই সুন্দর একটা পাখি। ওয়াও, এটা বাংলায় পেঁচা বলা হয় এটাকে। দিস ইজ আউল, আউল বার্ড। নেক্সট গাইস, দেখবো আমরা নেক্সট কি রয়েছে। ওয়াও, প্যারট। দিস ইজ প্যারট, অসাম কালার কম্বিনেশন প্যারট। গ্রিন কালার, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো কালার কম্বিনেশন প্যারট। দিস ইজ প্যারট, নাইস বার্ড, জঙ্গল অ্যানিমেল। ওয়াও, green color. Wow, yellow color, nice color combination parrot. Wow, zebra. This is zebra, black and white color combination zebra. Hard plastic body zebra. Wow, 4 legs, strong plastic body zebra. This is zebra. Wow, awesome color combination zebra animal, jungle animal. Wow guys, wow, tiger. This is tiger, amazing color combination tiger. Hard plastic body, black and yellow color combination tiger. This is tiger.